Салом дӯстон ва ҳаводорони шоу барнома озмуни телевизионии Зебосанам 2019. Имрӯз мо дар толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл мунтазири духтарон ҳастем, то ин ки омада мувофиқ ба либосҳои худ аз толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл ҷавоҳирот интихоб намоянд ва сипас онҳоро ба барнома гусел менамоем. Хотиррасон менамоем ки сарпарасти кулли барнома толори ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл мебошад. Зулайха, шумо ана ҳамин намуди ҷавоҳиротро интихоб намудед, ҳамин тавр? Хуб, мавлида, кадом намуди ҷавоҳиротро шумо имрӯз интихоб намудед? Ба ман ана ҷавоҳирот маъқул шуд. Марҳамат, аз мутахассис хоҳиш менамоем ки онро ба шумо соидат намоянд. бинандаҳои азиз, мо дар назди Салима қарор дорем ва Салима иштирокчӣ аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мебошад. Хуб, ин лаҳза ягон гӯшвор интихоб намудед ё ин ки на? Бале, ман амон гӯшворо метавонам ҳамона мара бинем. Марҳамат. Ман амин гӯшворо интихоб кардам, чун амин гӯшвори сурх, яъне ранги сурхуде ки ман дар бар дорам, чун амин гӯшвори сурх ҳамин рамзи яке сурх, ин рамзи яке бадахшонӣ мебошад. Ва ман барои он ки инро интихоб кардам, чун инам ранги сурх аст. ҳозир мебинем мада зебанда ҳаст ё не? Марҳамат. Чӣ хел духтаро? Мезебад? Бисёр зебида аст. Гулдухтарон, биёед ин лаҳза ба назди Дилфуза меравем ва мебинем ки кадом намуди ҷавоҳиротро интихоб намуд ва оё он ҷавоҳироти интихоб намудааш ба либосе ки ба бар намудааст мувофиқат мекунад ва ё ин ки на. Рафтем. ангуштарин интихоб мекунед? Марҳамат, интихоб зиёд аст. Фикри манам беҳад хушуд, беҳад ташаккури зиёд, саломат бошед. Марҳамат, гулдухтарон, кадом намуди зару зеворро интихоб намудед? гӯшвор фақат барои ки ма камтар майда тарад. Яъне шумо мехоҳед ки танҳо аз гӯшвор истифода намоед, ҳамин тавр? Марҳамат, мусоидат намоед. гулдухтарон, чӣ фикр доред дар бораи ангуштарине ки Мавлуда ва Маҳина пешниҳод кард? худатон чӣ фикр доред? зебо аст, хушрӯ аст. хуб, бинандаҳои азиз, мо меравем ба ошёнаи дуюм барои интихоб намудани тилло барои гулдухтарон. моро ҳамроҳ бошед. марҳамат, гулдухтарон, расидем ба ошёнаи дуюм. Дар ин ҷо интихоб хеле зиёд аст ва ҷавоҳиротҳои зиёд низ хеле бисёр ҳастанд. Марҳамат, ба дӯстони худ кӯмак кунед то ин ки дар интихоби ҷавоҳирот онҳо хатогӣ накунанд. Марҳамат. бисёрам шумода зебанда аст, чунки амин ранги тоқи дашо сурх ҳастанд, ба гӯшвортон хеле мувофиқат бисёрам зебанда аст ба фикри ман. шумо да чӣ хел мақбул шуд? Ман хеле писанд омад. хуб, ин лаҳза Шоҳзода аз шаҳри Панҷакент омадааст то барои худ ҷавоҳирот интихоб намояд мувофиқ ба либоси худ. Марҳамат.
میکنید و بینندگان نیز نشان دهید که شما کدام نمونه جواهرات را انتخاب نمودید. زیبا است. می‌توانید گل دختران؟ زیبا است. بسیار هم زیبا است. تشکر زیاد. خودتان چی فکر دارید؟ با من هم خیلی مقبول است. گل دختران همه شما عین حال که جواهرات انتخاب نمودید میرویم این لحظه به سیر دوشنبه شهر عزیز. می‌توانید رفتیم. دوستان عزیز ما عین حال قرار داریم در باغ علیشیر نوایی همراه گل دختران زیبا و قید کردن به مورد است که شرکت وطنی راحتور ما را عین حال همراهی نموده است. خب یگان تایی شما از اشعار عبدالرحمن جومی و ینکلی شعر نوایی یگان شعر میدونید؟ مرحمت. به هر منزل که جانان من آنجاست، تنم اینجا ولی جان من آنجاست. من اردورم به همدله که باره، دلی به صبر و سامان من آنجاست. در آن کشور مسلمانی مجوید که شوخ نامسلمانی من آنجاست. چه حاجت ماهی تابان در دیاره که خورشید درخشان من آنجاست. به تیغ آن مه دلم را می کند چاک، بهانه آن که پیکان من آنجاست. مخوان جامی جز آنجا گفته خویش که محبوب سخندان من آنجاست. تشکر زیاد. سلامت باشید. دوستان عزیز اینجا مهینه سرود را زمزمه می نمایند ما باشیم او را همراهی می نماییم. مرحمت. شب ندیدم تو را ستاره من، شعله در هوا ستاره من، در حسابی ستاره های فضا، در حسابی ستاره های فضا، به تو کردم خطا ستاره من، به تو کردم خطا ستاره من. دخترانی تاجی روی لبانی تاجی، آرامی جانی تاجی در خاندانی تاجی. دخترانی تاجی روی لبانی تاجی، آرامی جانی تاجی در خاندانی تاجی. لای 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 دوستان عزیز این لحظه ما همراهی گل دختران از باغ علیشیر نوایی دیدن نمودیم و این لحظه رهسپار میگردیم جانب برنامه. ما را همراه باشید. салом тамошобинони азиз, ин аст марҳилаи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019. номи насаби ман Муборис Усмонов ва ман роҳбии ин шоу озмуни телевизионӣ мебошам. қайд кардам ба маврид аст ки сарпараст ва ташкилкунандаи ин озмуни бонуфуз ширкати ватанӣ маркази ҷавоҳироти Тоҷи Кристалл мебошад. имрӯз баъд аз воқеан ҳам рақобати зиёд, то як анзо гуфтам мумкин аст ки баъд аз душвориҳои зиёд
давраи якум, яъне давраи кастинг ба итмом расид. Билохира вилояти Хатлон, вилояти Суғ, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи тобеи Марказ ва пойтахти азизи мо шаҳри Душанбе иштирокчиён воқеан ҳам зиёд буданд. Аммо аз ба байни ҳамаи он минтақаҳое ки худи ҳозир ман номбар кардам, ҳамагӣ 70 нафар ба даври дуюм, ба марҳилаи дуюми озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 рохат ёфтанд. Бисёр нафароне ки вақте ки мо марҳилаи якуми озмунро пешкаш намудем, бисёр нафарон навистанд ки яъне ки ин барнома то як андоза ягон маъно надорад ва шартҳояш то як андоза номуайян аст. Дӯстони азиз, бори дигар такрор мекунам ки мафҳуми кастинг ин мафҳуме аст ки дар он ҷо ҳамаи истеъдодҳо, ҳамаи ҳунарҳо, ҳамаи маҳоратҳо ба пуррагӣ дида намешаванд. Яъне ки мо пеш аз оне ки худи эълонҳои барномаи мо буд, реклама, анонс буд, дар он ҷо мо гуфта будем ки масалан ҳаст критерияи махсус. Аз 18 то 28 сола, ҷинси латиф, пеш аз ҳама қадди расо, симои тоҷикона ва пеш аз ҳама баъзе истеъдодҳои онҳоро дидем, нафароне ки пешниҳод карда тавонистанд. Ва марҳилаи дуюм барои чи аст, дӯстони азиз? Марҳилаи дуюм шартҳои муайян дорад ва тариқи ин шартҳо холҳо дода мешаванд ва имрӯз мо чӣ кор кардем? Нигоҳ кунед. Холҳои мо оддӣ нестанд, онҳо холҳои тиллоӣ ҳастанд. Яъне ки ҳар як холе ки иштирокчии мо мегирад, ин як тангаи тиллоӣ мебошад. Ва имрӯз ман фикр мекунам ки марҳилаи дуюм воқеан ҳам шавқовар ва хотирмон мешавад, зеро ки беҳтаринҳо аз ҳамаи минтақаҳо имрӯз ҷамъ омаданд ва мақсади онҳо танҳо як аст: ғолиб шудан. Ман фикр мекунам ки нафаре ки ба худбоварӣ дорад, нафаре ки аз имрӯза шартҳое ки мо пешниҳод мекунем воқеан ҳам аз уҳдаи онҳо мебарояд, ҳатман ба даври финалии озмуни ҷумҳуриявии зебосанам 2019 мегузарад. оғоз мекунем. Тамошобинони азиз, қарсакҳои шумо. имрӯз аъзои акамони мо то як андоза нигоҳ кунем, дар охир баҳои ҳалкунанда доранд ва гуфта метавонем ки ақидаи онҳо чун ҳар вақта барои мо бениҳоят муҳим аст ва худи ҳозир мехоҳам ки аъзои акамони моро барои шумо муаррифӣ кунам. Дилхоҳи Нозиршоҳ, корманди телевизион ва радио, ва гуфта метавонем ки аллакай аъзои акамони доимии мо. қарсакҳои шумо. ба сафи аъзои ҳакамони доимии мо як нафари дигар ҳамроҳ мешавад. Ин нафар сорандаи шинохта, хушсадо, хушсимо Вахиддини Малии. қарсакҳои шумо. аъзои ҳакамони навбатии мо воқеан ҳам хонуми зебо, коргардони барҷастаи филмҳои тоҷикӣ Соҳро Музофиршоева. кафкобиҳои шумо. нафари навбатӣ бошад аллакай таҷрибаи хуби аъзои ҳакамон буданро дар бисёр чорабиниҳо доранд, алалхусус чорабиниҳои байналхалқӣ. сорандаи шӯҳратёри тоҷик Зафар Абдуалимов. кафкобиҳои шумо. имрӯз аъзои ҳакамон, ман барои шумо мегӯям ки бахшҳои марҳилаи дуюми озмуни зебосанам чунин мебошанд: намоиши либосҳои миллӣ, бахши ҳозирҷавобӣ, бахши дузандагӣ, бахши пазандагӣ, бахши ҷасорат ва нотарсӣ ва ҳамзамон бахши намоиши либосҳои аврупоӣ. аъзои ҳакамон, дар марҳилаҳое ки мо муайян кардем, яъне ки шумо танҳо дар охир метавонед ки холи худро ин ки тангаҳои тиллоӣ ки мо гуфтем барои иштирокчиён диҳед, вобаста аз оне ки онҳо аз ин шартҳое ки дар ин ҷо ҳастанд чӣ гуна аз уҳдаи ин шартҳо мебароянд дар охир танҳо. аммо вақте ки ҳар як иштирокчӣ мебарояд, масалан бахши аввал аст, худи ҳозир метавонед ки ягон савол, фикру ақидаҳои худро озодона баён кунед. холҳоро танҳо худи ҳозир мутахассисони масалан соҳаи дузандагӣ, ҳамзамон пазандагӣ ва дигар он нафарҳо метавонанд ки дар ин ҷо бидиҳанд. фаҳмо? бисёр хуб. пеш аз ба ин сана даъват кардани иштирокчиён, худи ҳозир ба ин сана сарояндаи хушсадо, нафаре ки воқеан ҳам тарзу усуби хосаи худро дорад дар иҷрои ши суруд, Зафар Абдуалимовро даъват мекунем. سر زبنده آره زبنده
تویم نیگر با خنده باری با خنده روی جهان را گشتم اما ندیدم شیرین یار ارزنده یار ارزنده اطلسی تو زبنده و حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته شیبر تاقی بسر چلکا کولی بازینگر آه چی دل بر جلو و گوشواری زر لب هات شکر که گیرم تو را در بر آتشیش خد بجان مهر بدیل محوشی نامهروبان هستی چی خوشگیل داری اصال در زبان یاری اصیل افسانه ای در جهان اطلسی تو زبنده و حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته اطلسی تو زبنده و حسنی تو میخنده از کوکولی تاجیکی نمیتونم دیکنده دل با نگاهی خسته سری را نشسته مرا مکن عزیزم هرگز تو دل شکسته худи ҳозир оғоз мекунем ва қайд кардан ба маврид аст ки дар имрӯза нашри барномаи мо 7 нафар иштирокчӣ аст 7 нафар иштирокчӣ аз ҳар гуна минтақаҳои тоҷикистони азизи мо имрӯз иштирокчиҳо ҳастанд аз ноҳияи тобии марказ аз шаҳри душанбе аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз шаҳри кӯлоб аз шаҳри панҷакен ва ҳамзамон аз шаҳри бохтар иштирокчии якумини мо аз шаҳри бохтар мебошад ки ин нафар ҳайдарова мавлуда мебошад қадашон 1 метр 70 сантиметр аст ин нафар дар вақти пурсишномаро пур кардан нависта буданд ки маҳорати асосии ман ин пухту паст мебошад истиқбол мегирем қарсакҳои шумо намоиши либосҳои миллӣ ба рӯшаниву ба гарми ба навбаҳор салом
چو پیشوای خردمند بهر خلق دیار به خلق و کشور خود دارد افتخار سلام. السلام علیکم محترم حکمان نکته‌بین و نکته سنج، بینندگان عزیز و ارجمند، حیدر و مالده هستم از دیار زیبا منظر نگین وخش و خطلان، شهر آوازدار و تازه بنیاد باختر آمدم. عین زمان خواننده لیسه دولتی آریانا می باشم. شهر باختر این یکی از شهرهای قدیمه می باشد و تاریخ 2000 ساله دارد. در شهر باختر بسیار تاریخی های، یکی از آنها این هیکل اسماعیل سامانی می باشد و باز هیکل ابو عبدالله رودکی، تپه بیبی خانم. هیکل اسماعیل سامانی چه خیلی که ما و شما میدونیم، اسماعیل سامانی اساسگذار دولت سامانیان بود که طول 15 سال حکمرانی کرده است. ابو عبدالله رودکی سردفتر کلاسیکی ادبیات فارس و تاجیک می باشد. سال تولدش 858 در پنجکنت پنجرودی ولایت سوخت به دنیا آمده است و سال 941 در زادگاه خود از عالم چشم پوشیده است. идома медиҳем иштирокчии навбати мо Саид ва Маҳинбоно мебошанд. истиқбол мегирем намоиши либоси миллӣ аз ҷониби иштирокчии мо Саид ва Маҳинбоно. қарсакҳои шумо. که روی اول سلام است، زیرا که سلام احترام است. من سعید و مهینبانو خوشبخت از آن هستم که در چنین دولت آباد و زیبا گلگل شکوفان صاحب استقلال دموکراتی زندگی و تحصیل نموده ایستادم. من در یکی از شهرهای زیبا منظری تاجیکستان که از مرکز شهر آنقدر هم دور نیست، در شهر وحدت به دنیا آمدم. شهر وحدت یکی از شهرهای زیبا منظر می باشد و از یکچند استراحتگاه ها موجود است، از جمله استراحتگاه هیرامید. زیرا که هر یک سیاحی که به این مملکت می آید حتما از منظره های دلفریب استراحتگاه هیرامید دیدن می نماید. و این چنین بسیاری از شاعران از جمله شاعر شناخته جمهوری تاجیکستان شادروان میرزا فیضعلی، استاد بازار صابر، این چنین هنرمندان شناخته جمهوری تاجیکستان قربانعلی عبدالله، فیضگل یوسفووا، نگینه رواپو و شادروان در اینجا در این زادگاه به دنیا آمدند. иштирокчии навбати моро пешвоз мегирем. Назирзода Шаҳзода ин нафар аз вилояти Суғд шаҳри Панҷакен мебошанд. намоиши либоси миллӣ. سلام ای بوی جوی ملیانم، سلام از خاک پاکی سغدیانم،
سلام ای ریشه پیوندی بهارم، سلام ای ناز پروردی خزانم. وطن ای قبله و محراب عشقم، بشو بیدار از آهنگ و جانم. با آفتابی وطن، با قله های پاسبان، با انسان های شریف و خجسته حضور سلام آوردم. از میلادگاه بابای ردکی و استاد لایق، من نرزیزاده شهزاده، گلدختر یک گوشه دلربای تاجیکستان، از شهر پنجکین به دوره دوم این زیبایی که در سراسر کشور محبوبیت زیاد دارد راه یافتم. در تلاش پیشه زحمت طلبی زندگی را از بر کردم، زیرا یک طراح می تواند فرهنگ وطنی خود را در عرصه جامعه معرفی کند. ишоки навбати мо бародзода зулайхо ин нафар аз вилояти хатлон шаҳри кӯлоб мебошанд. намоиши либосҳои миллӣ истиқбол мегирем. به نام خداوند جان و خیرت که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزی ده و راهنمای. السلام علیکم اعضای حکمان و اشتراکچیان عزیز. برادرزاده زلیخا هستم، زاده و استقامت کننده کلاب شهر باستانی. کلاب یکی از سرزمین‌های قدیم‌ترین آسیای مرکزی به حساب می‌رود که 3500 سال پیش در آنجا مردمان کشاورز و چاروادار زندگی می‌کردند. واقعاً هم کلاب یکی از شهرهای بهترین جمهوریمان به حساب می‌رود که تاریخ زیاده از 2700 ساله را دارد. کلاب با هنرمندان و شاعران خود فخر می‌کند، به مثل سفر محمد ایوبی، به مثل سید علی ولیزاده، به مثل خاصیت ولیزاده، به مثل هنرمندان مشهور خود دولتمند خالف، گلچهره صادق، خیری وطن و دیگران. و همه شما را به کلاب شهر باستانی برای سالهای 2021 پیشوای معظم ملت این سال را سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند. همه شما را به کلاب شهر باستانی دعوت میکنم. مرحمت به کلاب شهر باستانی بیایید تا اینکه در اینجا منظره های تاریخی به نهایت زیاد هستند. سیاحانی که بر کلاب شهر باستانی سفر میکنند از همه بیشتر بسیارتر به آرامگاه میر سید علی همدانی می روند و در کلاب شهر باستانی یک چند ناحیه های هستند که آنجا بسیار هم منظره های خوشباد و هوای دارد، به مثل چیل دختران، به مثل قلعه هولبوک، به مثل مزار امام اسکرجان. ишрокчии навбатии мо аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон сургайкова салима мебошанд. истиқбол мегирем бахши намоиши либосҳои миллӣ.
ассалому алайкум азоёни ҳакамон. ман Сургаик Васалима 2 апрел соли 1996 дар ноҳияи Мурғоби вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадаам. ноҳияи Мурғоб яке аз ноҳияи дурдасттарин ва яке аз ноҳияҳои баландтарин ва хунуктарин ба шумор меравад. ҳамчун ноҳияи Мурғоб яке аз ноҳияи сайёҳӣ ба шумор меравад ва дар ноҳияи Мурғоб дар фаслиҳои гарм бисёр сайёҳон дида мешаванд. яъне дар ноҳияи Мурғоб ҳамчун як ноҳияи тарихӣ мебошад. дар ноҳияи Мурғоб бисёр кӯлҳо вуҷуд доранд. яъне яке аз кӯлҳои он рангкӯл мебошад. рангкӯл ин яке кӯле мебошад ки вай дар худ рангҳои гуногун дорад. ва дуюмо бошад ин сасиқкӯл. сасиқкӯл ин яъне як кӯле ки бӯй дар худ дорад, бӯи аҷибе дар худ дорад. ва боз дар ноҳияи Мурғоб яъне боз қарақкӯл. қарақкӯл яъне ин як кӯле ки кӯли сиёҳ дорад, аз ҳамин сабаб яъне қарақкӯл ном гирифтааст. ва дар ноҳияи Мурғоб асосан яъне як гармчашмае вуҷуд дорад ки модиён ном дорад, ки барои инсон вай хеле фоида дорад. ноҳияи Мурғоб асосан ба чорводорӣ ҳам бисёр мардумони машғул ва яке аз ин чорводорӣ худто медонен ин ҳайвоне ки қутос ном дорад. ва ноҳияи Мурғоб яъне асосан як ноҳияи афсонавӣ мебошад. ва ноҳияи Мурғоб ман мехоҳам ки худатон ба ҳамин ноҳияи афсонавӣ рафта худатон аз ҳамин ҷойҳои бояд шумо ҳам аз ҳамин ҷойҳои тарихӣ ҳам бохабар бошед. спасибо мегем иштирокчии навбатии мо ин нафар аз шаҳри Душанбе мебошанд. Абдуллоева сайёҳат бахши намоиши либосҳои миллӣ истиқбол мегирем. салому сад салом аз ҷониби мо, салому эҳтиром аз ҷониби мо. ман Абдуллоева сайёҳат 18 январи соли 1998 дар шаҳри Душанбе таваллуд шудам. Душанбе хонаи осоиши дил, маро дуризи ту корест мушкил. Душанбе маркази ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри пайвандгари дилҳо, макони меҳру шавкат, маскани тоҷикони бузург аст. душанбе кишварест ки барои хурд то бузург ин сарзамин ватан аст. ватане ки дар канори бузургаш ба дунё омадаему бузург гаштаем. ватане ки мисли модари ғамхор дӯсташ медорем. меҳане ки сар то сар гулгулшукуфону ободу зебову бо фароғат аст. ای دوست بیا سیر تماشای دوشنبه، به شبهه تو هم میشوی شیدای دوشنبه. تشکر. иштирокчии навбатии мо Худоёрова Дилфуза мебошад. бахши намоиши либосҳои миллӣ истиқбол мегирем. салом аз ҷониби мо ҷумла дӯстонро салом.
هر کی ما را دوست دارد دوستداران را سلام. اندرین دور دوم جمع آمده، مهمانان دوستان هم سرپرستان السلام. سلام و درود صمیمانه مرا بپذیرید. تماشابینان گرامی، همه شما میدانید من خدایرو دلفروزه از ناحیه شهر نو بوستانی می باشم. ناحیه شهر نو یکی از ناحیه های خوشباد و هوای تاجیکستان به حساب می رود. در شهر نو شاعر در وصف شهر نو چنین گفته است: شهر زیبا، شهر دلها، شهر یکتا، شهر نو، مسکن گل دختران چهره خندان شهر نو. تاجیک و ازبک و روس اینجا برادر بود و هست. شهر زیبا، شهر صلح و شهر دوستی شهر نو. در ناحیه شهر نو جایهای تاریخی خیلی زیادند و جایهای سیاحی نیز وجود دارد، یعنی از جمله کولی پریان، کولی ماهیان و یک چند جایهای دیگر نیز دارد. من همزمین و همدیاری شاعری بزرگ میرزا ترسونزاده هستم و میخواهم که از شاعر یک 4 مصرع سرود شعر برای شما پیشکش نمایم، قرائت نمایم. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستان مهربان را گم مکن. در جهان بی دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن. من در وصف شهر نو کمی هم باشد معلومات دادم و میخواهم که همه شمایان را بر شهر نو بوستانی دعوت نموده از میوه های باغ ها و از دریاهای پر آب صافش مهمونی دعوت نمایم و مهمانداری نمایم. این انار و سیب از شهر نو، بله؟ بله. من تشکر میکنم برای شما، قرصکای شما. فقط یک کاش رو میتید برای من. بسیار انار شهر نو. دوستان عزیز، بسیار خوب. بخشی اولی ما که نمایش لباس‌های ملی و معرفی منطقه خود مخصوصا از لحاظ سیاحی بود با اتمام رسید. بسیار خوب. بیایید برای همه اشتراکچیان ما یک قرصک بلند. دوستان عزیز، با فکر شخصی من بسیار آمادگی خوب داشتم. اکنون مرحله دومی ما آغاز میشد. پیش از آغاز کردن مرحله دوم ما خود حاضر میخواهیم که اعضای کمانی ما فکر و عقیده خود را اوید اشتراکچیان در عموم ابراز نمایند و اوید نمایش لباس‌های ملی و معرفی منطقه خود. مرحمت. من میخواستم که شما در این 6 دور آینده دخترهای بسیار زیبا و واقعا زیبا صنم ها من کفکوبی میکنن برای شما زیبا صنمید. کمک میخواستم برای شما برای تقویت از انهمان نیرویی که شما جسارت و جرأتی که به این آزمون بسیار زیبا تشریف آوردید نسبتاً آزادتر باشید، چهره بالیده باشید، خندیده رو باشید. کل سیاره دنیا شما را نگاه میکند و به چهره تاجیک، به سخن تاجیک، به ملت تاجیک بها میدهد. تاجیکستان را با حضور خود، با توانمندی های خود زینت دهید. تشکر. این دخترانی که در اینجا هستن، نخست من به همه اونها موفقیت میخواهم و همه اونها رو میبینم که آمادگی جدی گرفتن. احسن به همه شما و معرفی لباس های ملی خیلی اعلا بود از جانب تمام دخترانی که اینجا حضور دارند. به همه شما من احسن میگویم. امروز چهره های زیبای دختر تاجیک رو من دیدم و خیلی خرسندم، شادم که اینا زادگاهشون رو معرفی کردن و من شخصا خواهشی اونجا رفتن رو دارم. گرچنده که مثلا من مرغاب رو نمیشناسم
چون که فیلمی مستند دارم درباره این منطقه دوردستترین تاجیکستان. لیکن این دخترک خیلی خوب معرفی کرد. بله یک سوال باز اونی که معرفی کردن منطقه های گوناگون رو کدام منطقه رو میخواید که شما از همه زیادتر بید؟ یعنی که شوق شما رو روم میخوام شهر نو باز یک بار دیگر مرغاب روم، میخواهم پنجکند روم، سرازم رو ببینم از نزدیک و خیلی زیبا هستن. امروز خیلی خوب تیاری دیدن. تشکر زیاد. تشکر. سپاس برای شما. ظفر عبدالعلیموف مرحمت. دخترها همشون زیبا، لباسهایشون هم شینم. گفتنی هستم که در حقیقت در هیجان نباشید، کم ترک آزاد ترک باشید. در حسن شما خنده میزیبد، در حسن شما کم ترک از صدقاً گپ زنید. همین درباره زادگاه خود نقل میکنید، صدقاً گپ زنید. دیگر همه زیبا بود، همه بهترین بود. تشکر زیاد میگم برای اعضای اکمان. قرصک‌های شما. محترم اعضای اکمان، بخش دوم است. این بخش حاضر جوابی. در اینجا سوال‌های گوناگون میشوند. پیوستگی دارد با زباندانی، با جغرافیا، هستند حتی چیستان‌ها، تاریخ، ادبیات، جوانبینی. عموما اگر اهمیت سوال‌ها میشن که سوال‌های منطقی میشوند. برای همین 15 سوال پیشنهاد میشود. اشتراکچیان محترم، وقتی که شما جواب سوال رو میدونید، دست خود رو میبردارید و به نزد بلندگویک میروید و جواب رو پیشنهاد میکنید. اگر جواب شما درست باشد، برای شما یک تنگه طلا یعنی یک خال داده میشود. این تنگه های طلایی برای چی لازم است؟ من در آخر برنامه میگویم. بسیار شاخوار میشد. از کمان اگر شما اجازه دید من سوال یکم رو پیشنهاد میکنم. آغاز میکنیم سوال ها از تاریخ و ادبیات تاجیک. سوال بسیار هم شوق‌آور است و تا یک اندازه دشوار است. بعضی سوال‌های ما بی‌نهایت آسان هستند، بعضیشون دشوار. در انجمن یکم نویسندگان تاجیکستان که از 10 تا 18 مای سال 1934 در شهر دوشنبه برگزار گردید، تشکیل اتحاد نویسندگان تاجیکستان اعلان کرده شد. رئیس اولین اتحاد نویسندگان تاجیکستان همان وقت که انتخاب گردیده بود. این شاعر و نویسنده برجسته تاجیک می باشد. لقمه می پرتویم برای شما و فکر می کنم که بسیار خوب. مرحمت مایم بانو سعیدова با نزد بلندگویک. بسیار خوب. من بسیار می خواهم که شما جوابی درست پیشنهاد کنید. صدرالدین عینی باشه نویسنده خب. صدرالدین عینی کم ترکک خطا کردید. متاسفانه خطا. مرحمت یکم واریانت دیگر باشد میتونید که پیشنهاد کنید. نباشد میرزا ترسونزاده. نه میرزا ترسونزاده هم نه. مرحمت میتونید جای خود را اشغال کنید. امکانیت رو به دیگر نفر میدیم. بسیار فکر کنید. مرحمت دلفوزه خدایوروا اولین شده دست برداشتن. لاهوتی. ابوالقاسم لاهوتی. درست. قرصک‌های شما. در سال 1934 رئیس اولین اتفاق نویسندگان تاجیکستان همان وقت ابوالقاسم لاهوتی انتخاب گردیده بودند. یک تنگه طلایی برای دلفوزه خدایوروا. قرصک‌های شما دستگیری میکنیم. دلفوزه میتونید نگاه کنید. البته یک تنگه طلایی هست در اکران هست. تماشاچیان ما هم دیده ایستادن. سوال دوم، شما در دویدن سوال منطقی است. شما در دویدن نفری که در مقام دوم بود پیش گذاشتید. شما حالا در مقام چندم هستید؟ کی یکم برداشت؟ از یکمان. خب بیاید باز امکانیت بدیم برای دلفوزه خدایوروا. از آدم دوم که باشد دوم. درست. قرصک‌های شما. اگر شما صاحب دو تنگه طلایی گشتید. دوام می‌دیم. اگر اشتراکچیان عزیز ما آماده باشند، سوال‌ها در اینجا بی‌نهایت هم زیاد هستند. ما خودی حاضر برای شما سوال نوبتی رو پیشنهاد میکنیم. این سوال پیوستگی دارد باز هم با تاریخ و ادبیات. سوال دشوار. 30 اکتبر سال 2000 روزی به میان آمدن یکی از رمزهای اساسی دولتداری در کشور ما است. چی روز بود آن؟ 30 اکتبر سال 2000. عموما این چیزی است که ما هر روز استفاده میبریم. بسیار نفران میگن که خوشبختی ما محض از همان چیز وابستگی دارد. بعضی نفران میگن که نه، خوشبختی ما از این چیز وابستگی ندارد. مرحمت مایم بانو سعیدова. اینترنت باشه.
интернет соли 3 октябри соли 2000 дар тоҷикистон интернет пайдо шуд мегӯед. Нодуруст умуман. Марҳамат. Не, як хоҳиш. Салима даст бардошта буданд. Марҳамат хоҳиш мекунам. об бошад. Чӣ бошад? Об. Мо об надоштем то соли 2000. Тоҷикистон яке аз мамлакатҳое аст ки аз ёзи захираҳои обӣ пули миллӣ. дуруст. Дилфуза. дӯстони азиз, тамошобинони азиз, қайд кардан боварид аст ки 3 октябри соли 2000 рӯзи ба муомилот баромадани пули миллӣ сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Як қарсаки баланд, 3 тангаи тилло. Танго бенад бисёр шуд. Давом метиҳем. Саволи навбатии мо, ин саволам бисёр саволи шавқовар аст. Арабистони Саудӣ аз Аморати Муттаҳидаи Араб фарқ дорад ё ин ки не? Марҳамат, Зулайхо. ба назди баландгӯяк. бале, арабистони саудӣ аз Аморати Муттаҳидаи Араб аморати муттаҳидаи араб ба куллӣ фарқ дорад. дуруст аст. зеро ин ду минтақаи алоҳида аст. Кафкубиёи шумо бисёр хуб. Як тангаи тилло соҳиб мегарданд Зулайхо Бародзода. Худи ҳозир дар экран пайдо мешавад ба фикри ман. Давом метиҳем. Саволи навбатӣ. Худи ҳозир ин саволам бисёр саволи хуб аст. Модари он нафар Розия Озод шоир ва як зани маорифпарвар буд. Дар тарбияи писари худ он модар нақши боризе доштааст. Гап сари кӣ меравад? Ман як чизро мегӯям. Нигоҳ кунед. Фарзанди ин нафар, яъне ки Розия Озод, нафаре аст ки қаҳрамони Тоҷикистон аст. мо 6 нафар қаҳрамон дорем айни замон. Барои ҳамин аллакай барои шумо ҷавоб додан ба ин саволи ман бениҳоятам осон шуд. Марҳамат, Дилфуза. хуш. шириншоҳ Шотемур. хато. мутаассифона метавонед ҷои худро ишғол кунед. хуш. Мавлуда. марҳамат бароед. марҳамат хоҳиш мекунам. мирзо Турсунзода. хато. мутаассифона. Як имконияти дигар доред ҳамаи духтарон. Як чизро барои шумо мегӯям. Он китоби таърихе ки шумо доред, алахусус таърихи Сомониён, таърихи тоҷикон пайвастагӣ дорад бо ҳамин нафар. мо биёед Саёҳат Абдуллоеваро ҷавобашонро қабул мекунем, зеро аввалин шуда ҷавоб доданд. Ин нафар Бобоҷон Ғафуров мебошад. Кафку биёед шумо. мо як тангаи тилло медиҳем ба Саёҳат Абдуллоева барое ки ҳозир ҷавоб буданд дар ин бахш ва махсусан тезтар ва зудтар аз ҳама ба ин савол ҷавоб доданд. саволи навбатӣ. Дар инсон он чиз фақат зиёд мешавад ва ҳеҷ вақт кам намешавад. Чӣ? Не, Салима якум шуда даст бардоштанд. марҳамат. сини сол бошад. дуруст. Кафку биёед шумо. бисёр хуб. Як танга дода мешавад ба Салима. Тангаи тилло. саволи навбатӣ. Мин саволро фикр мекунам ки бисёр нафарон бояд ки донанд. 3 нақби асосии кишвари мо чӣ номҳоро доранд? марҳамат кӯшиш кунед, ҳаракат мекунед ки Зулайхо Бародзода якуми шуда даст бардошта. марҳамат, наздик мешавам. 3 нақби асосии кишвари мо чӣ номҳоро доранд? нақбҳои обӣ. ин нақбҳои обӣ намешавад. маро дуруст фаҳмед. мо Тоҷикистон соли 1991 соҳиби чӣ шудем? 9 сентябр. яъне ман барои шумо луқма фарзидам. Якум нақби мо ном дорад Истиқлол. Шаҳзода, шумо бояд ҳатман ҷавоб диҳед, зеро шумо аз панҷа кен. Шаҳристон. Шаҳристон дуруст. қарсакҳои шумо яктои дига дорад. вақте ки масалан нигоҳ кунед, об аз кӯҳ аз баландӣ вақте ки мебиёяд чунон, онро одатан чӣ мегӯянд? яъне ки ин нақб ном дорад, агар ҳарфи аро хат занем, нақби шаршор. биёед барҳол барои кӯшиш кардан, барои ҷавоб додан, барои Шаҳзода низ як тангаи тилло метиҳем. Кафку биёед шумо. бисёр нағз роҳ афтода шудан лозим нест. Маимбоно Мавлуда бояд шумо кӯшиш кунед. қариб ки ҳама як тангаи тиллои доранд. Дилфуза аз ҳама зиёд кӯшиш карданд. давом метиҳем. саволи навбатӣ. кадом сол одам ба моҳ рафта буд?
камка кӯмак мекунам. Ман охирон рақамашро мегӯям 9. Марҳамат Салима. соли 1964 бошад. 9ро гуфтам ку ман. соли 1969. ба ҳар ҳол биёед барои Салима барои кӯшиш як тангаи тилло медиҳем. қарсакҳои шумо. Ман як чизро мегӯям, вақте ки ман ягон луқма мепартоям, ягон чизро мегӯям, маро бо диққат гӯш кунед. худи ҳозир Салима бисёр наздик буданд, ҷавоб доданд, вале 64 гуфтам, вақте ки ман гуфтам ки охирон рақам ин 9 мебошад. як саволи дигар. қонунҳои Ньютон чандто ҳастанд? якуми шуда Маҳинбону ҷавоб доданд, қонунҳои Ньютон 3 та мебошанд. қарсакҳои шумо як тангаи тилло ба Маҳинбону Саидова медиҳем, аз шаҳри Ваҳдат мебошанд ин нафар. давом метиҳем. саволи навбатӣ. модари меҳрубон 3 фарзанд дорад. то охир гӯш кунед. дуюмиаш Азиз, сеюми Нигора дорад, якуми чӣ ном дорад? якум шуда Зулайхо ба Розода ҷавоб додам. барои ҳам биёед барои Зулайхо як тангаи тилло медиҳем. қарсакҳои шумо. саволи осон буд, бисёр осон буд. давом метиҳем. саволи навбатӣ. инсон қариб ки ҳар шаб худаш кӯшиш мекунад ки он кор кунад, вале боз ҳам вақте ки он ба кор медорад нороҳат мешавад. чӣ аст он? марҳамат. якум шуда даст бардоштанд Маҳинбону. марҳамат. инсон ҳар вақте ки пеш аз хоб кӯшиш мекунад ки фикр накунад, лекин боз ҳамон фикрҳои ҳархела ба ёдаш. фикр гуфтани ҳастед. биёед имкониятро барои Шаҳзода медиҳем. хато ҷавоб додед. марҳамат Шаҳзода. одам вақти кор кардан рӯзона кор мекунад, монда мешавад. ин мондашавӣ? не, хато кардед. имкониятро ба Зулайхо Бародзода медиҳем. шояд ин соат бошад. қариб ки наздик. боз чӣ? ақрабаки соат. нодуруст. марҳамат. биёед имконият медиҳем ба Салима. бисёр наздик будед, вале мутаассифона вақт бошад. хато. марҳамат. Маҳинбону Саидова. саҳарё будилник дуруст. қарсакҳои шумо. ман мегӯям ки бисёр наздик буданд вақт, соат, вале мутаассифона. давом метиҳем. саволи навбатӣ. саволи бисёр шавқовар аст. бо спидометр чиро чен мекунанд? марҳамат. Дилфуза. давлени. бо спидометр давлениро чен мекунанд? ман он гуфт тасаввур мекунам. хуш. биёед сайёҳат даст бардоштан. барои сайёҳат имкониятро медиҳем. Дилфуза ҷои худро ишғол кунед. ман хоҳиш мекунам. дилро бо спидометр дилро чен мекунам. дӯстони гиромӣ, бисёр мо кашфиётҳои нав карда истодаем имрӯз дар олами илм. суръат. хуш. Шаҳзода. суръати ҳаракат. давом метиҳем. дигар савол метиҳам. духтаракон, мо вақте ки намоиши либосҳои миллии шуморо дидем, бениҳоят хурсанд шудем. акнун бениҳоят хушнуд шуда истодаем дар даруни нохунак. барои ҳамин биёед як кӯшиш мекунем ки ҳозир ҷавоб бошед. сабаби марги Александр Пушкин чӣ буд? аз ҳама саволи осон. Маҳинбону Саидова баъзе нафарон гуфтаистанд ки буд Пушкин? онҳо дуэл намуданд. дуруст. аҳсан. як тангаи тиллои дигар барои Маҳинбону Саидова. бисёр хуб. шумо ҳамроҳи Дилфуза нигоҳ кунед. қариб ки пешсаф ҳастед баробар дар ин бахш. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад барои ҳар яки шумо. барои ҳамин бо диққат саволи навбатиро гӯш кунед. соли 1888 шӯриши деҳқонон бо сарварии ҳамон марди далер зидди зулми амири Бухоро дар Балҷувон сурат гирифта буд. чӣ ном дошт ҳамон мардуми далери шуҷоъ? марҳамат. Маҳинбону. шӯриши восе. дуруст. восе ном дошт он нафар. кафку биёшо. Маҳинбону беҳтарин. аллакай 4 тангаи тилло доранд Маҳинбону. айни замон гуфта метавонем ки аз ҳама нафари пешсаф дар ин бахши мо. давом метиҳем. саволи навбатӣ. бо диққат саволи навбатиро гӯш кунед. инам саволи шавқовар аст ва фикр мекунам ки бисёри шумо ҷавоби ин саволро медонед. он давлат ҳамзамон як қитъаи алоҳида дониста мешавад? кадом давлат ҳам давлат асту ҳам қитъа?
марҳамат. Зулайхо. як давлати амрико, Америкаи Шимолӣ, Америкаи Ҷанубӣ мегӯянд. Нодуруст. Ҷои худро ишғол кун. Австралия бошад. дуруст! Каф кувиё шумо. Австралия давлате аст ки ҳам давлат аст, ҳам ҳамзамон қитъа. Бисёр хуб. Як тангаи тиллои дигар барои Зулайхо Мародзода диед. Хуш, бо ҳамин бахши мо ки ном дошт ҳозир ҷавобӣ, бахши дуюми мо ба итмом мерасад. Чхеле ки аллакай маълум шуд, дар ин бахш аз ҳама зиёд Маимбоно Саидова фаъол буданд, Дилфуза Худоёрова ва ҳамзамон Зулайхо Бародзода. Як қарсак барои ҳама иштирокчиёни мо. роҳ афтода намешавем мавлуда, роҳ афтода намешавем саёҳат, зеро ки шумо имконият доред ки дар бахши сеюми мо шояд ки холҳои зиёдтар мегиред, тангаҳои тиллои зиёдтар мегиред ва метавонед ки ҳисоби худро баробар кунед бо дигар иштирокчиё. бахши дуюми мо аъзои акамон, пеш аз оне ки мо бахши дуюмиро эълон кунем, мехоҳам ки фикру ақидаи шуморо фаҳмам. умуман чӣ гуна буд? Ман дидам ки баъзе вақтҳо шумо тавассул мекардед, баъзе вақтҳо саратонро мехапиду ғамгин мешудед. хуш, марҳамат. рости вақте ки бахши аввал буд, муаррифии либосҳо, духтарон хеле фаъол буданд. мо ҳама хушнуд будем аз иштироки духтарон. ва дар бахши дуюм аллакай эҳсос шуд ки хеле онқадар омода нестанд. суолҳои оддитарине буданд ки бояд ки каме зиракӣ мекардед ва ба ин суолҳо посух мегуфтед. яъне баҳои ман ин аст ки духтарҳо каме сустар, дар маҷмӯъ каме сустар буданд. ташаккур зиёд Фахруддин Малик. медонед аллакай зебосанамон, аллакай бубинед ки шумораҳо ба ҷамъу ба манфию ба мусбат шурӯъ шуданд. шумо масъулиятро бештар бипазиред, чунки аллакай метавонед ки барои пирӯзӣ, барои имкони бештар доштан ана ҳамин вақтҳоро бисёр босамар истифода баред. устоди аҷман бисёр дуруст қайд карданд ки дар бахши дуюм ана ҳамон ҷазобияту шавқовариву ҳамон таваҷҷӯҳбарангезиро низ шумо бояд таъмин кунед, ҳам барои тамошобинон ва ҳам барои тавонмандиҳои зеҳнии худ. ташаккур. ташаккури зиёд. марҳамат Соро Музаффаршоева. зебосанам маънои онро надорад ки фақат зоҳиратон зебо бошад. фақат мӯйҳоятро ҳам кунӣ тамом. бале. тамом. ман бисёртар мепазирам вақте ки ботин бой бошад, ороста бошад, мувофиқа кунад бо зоҳиратон. бисёр суханҳои пурмазмун. ташаккури зиёд мегӯям. Зафар Абдуалимов. рақобат аллакай дида мешавад дар байни духтаро. ба шумо муваффақият. бахши сеюм дар пеш аст. саломат бошед. ташаккури зиёд мегӯям барои аъзои акамон. ташаккур барои иштирокчиё. духтаракони азиз, омодагии худро бинед. нафароне ки менависанд ку дар пурсишнома дар анкето ки ман пухту пазро аз ҳама беҳтар метавонам, ман хӯриш тайёр мекунам, ман ин, ман вай. худи ҳозир месанҷем ки то кадом андоза шумо пазанда кадбоно ҳастед. бахши сеюми озмуни зебосанам ин пайвастагӣ дорад бо пухту паз ва омода намудани хӯришҳо. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. ба ин саҳна ман Анвар Равшанро даъват мекунам. ин нафар сарошпази касбӣ мебошанд, ҳамзамон технологи маводҳои хӯрокворӣ. истиқбол мегирем ин нафар худашон баъд аз оне ки як вазифаи муайянро барошон пешниҳод мекунанд оиди тайёр кардани хӯриш ва худашон барои ҳар яке шумо аз 1 то 5 тангаи тиллоӣ медиҳанд. шумо омода ҳастед? тамошобинони азиз, бахши сеюми озмуни зебосанам аст. худи ҳозир ошпази касбӣ, технологи маҳсулотҳои хӯрокворӣ Анваров Равшан барои иштирокчиёни мо як намуди омода кардани хӯришро давоми 4 дақиқа нишон медиҳанд. вақти мо аллакай бояд ки равад. ҳатман иштирокчиёни мо бо диққат тамошо кунед чӣ гуна ин хӯришро омода мекунанд. нафаре ки ин хӯришро аз ҳама беҳтар омода мекунад, инро худи Анваров Равшан муайян мекунанд. ҳамчун сарошпази касбӣ соҳиби тангаҳои тиллоӣ мегардад.
خورش ما و فکر من که آماده شد. بله بسیار خوب، خرسک های شما تشکر زیاد. خوش تماشاگران عزیز، خودی حاضر چه خیلی که دیدید سرآشپز ما میتواند که نشان دهند یک بار دیگر برای همگان. بسیار خوب خورش را آماده کردند، 4 دقیقه وقت حتی زیادی کرد. واقعا هم یک خورشی عجایب و پیش از همه بولذت می شود. اشتراکچیان ما شما آماده هستید؟ 5 دقیقه وقت رفتیم. ثانیه 32 ثانیه اشتراکچی ما شهزاده نظیرزاده لکای به اتمام رساندند. بسیار خوب خرسکای شما. 23 ثانیه وقت مانده است اشتراکچیان ما. هر یک شما خواهش میکنم زودتر وقتی ما طرف کم شده ایستاده است. زیبا صنم‌های گرامی قدر خودی حاضر میفهمیم که بسیار نفران خورش را چنان آماده کردند که با فکر من بهتر آماده میکنم. 3 2 1 استاپ. من خواهش میکنم همه کارت‌های خود را به جایش بگذارید. من خواهش میکنم تمام وقت نیست. دلفوزه من میدونم که شما بسیار نفر چوست چالاک اما هست قاعده مخصوص. انور روشن سرآشپز ما که اولین شده این خورش را آماده کردند و از روی خورشی که انور روشن آماده کردند دیگران آماده کردند. مرحمت خودی حاضر آشپز کسبی انور روشن باگذاری میکنند و با فکر شما از همه بهتر که خورشی که شما سر اول آماده کردید از شما دیده مثلا آماده کردند و با فکر شما این نفر صاحب 5 تنگه طلایی می باشند. با فکر من شخصزاده نقص تیار کردم 5 تنگه طلایی بوده شود. بهترین شهزاده نظیرزاده صاحب 5 تنگه طلایی می شوند و چخیلی که انور روشن میگویند از همه بهتر این خورش را آماده کردند. قرصکای شما خوش. اکنون گفته میتونید که جای دوم است و
баъд аз шаҳзода дида хубтар омода кардааст. ба фикри ман сайёҳат 4 тангаи тиллоӣ дода шавад. ба Сайёҳат Абдуллоева мегӯянд ки 4 тангаи тиллоӣ дода шавад. Сайёҳат 1 тангаи тиллоӣ додан, худи озир 5 мешавад. мо шуморо табрик мекунем. бисёр хуб, яъне ки хорише ки ин нафар омода кардан барои шумо писанд омад. ҷои сеюм 3 тангаи тиллоӣ ба ки дода мешавад? Маҳинабону. Маҳинабону 3 тангаи тиллоӣ соҳиб мешаванд. Маҳинабону Саидова. бисёр хуб, қарсакҳои шумо. худи озир ин нафар соҳиби 7 танга мешаванд. Маҳинабону Саидова. ва акнун 2 тангаи тиллоӣ насиби кӣ мегардад? Ба Салима 2 тангаи тиллоӣ дода шавад. Салима Сургайкова соҳиби 2 тангаи тиллоӣ мегарданд. қарсакҳои шумо. бисёр хуб. соҳиби 1 тангаи тиллоӣ кӣ мегардад? Дилфуза Худоёрова. беҳтарин. кафкобиҳои шумо. ва нафароне ки соҳиби тангаи тиллоӣ нашуданд, ин аз он шаҳодат медиҳад ки хорише ки шумо омода кардед ба сарошпази мо писанд наомад ва қобили қабул нест. тамошобинони азиз, идома дорад шоу озмони телевизионии Зебосанам 2019. ташкилкунанда ва сарпарасти асосии ин чорабини ин озмони бошуку ширкати ватании Тоҷик Кристалл мебошад. акнун мегузарем ба бахши навбатӣ ки Зебосанами ҳақиқӣ бояд ки азодаи ин кор низ барояд. ин ҳам бошад дузандагӣ мебошад. худи ҳозир ба ин саҳна дузандаи касбӣ, модельер, тарроҳ Наргиз Муҳаммедҷоноваро даъват мекунем ки ин нафар бо тарроҳи шинохта Хуршед Сатторов ҳамкорӣ дорад. марамат ба саҳна даъват мекунем ва ҳамзамон барои мо бисёр муҳим аст фаҳмидан ки чӣ гуна вазифа мешавад оиди дузандагӣ барои широкшиёни мо ва азодаи он чизе ки худи ҳозир Наргиз пешниҳод мекунанд, онҳо баромада метавонанд ё ин ки не. хуш, Наргиз метавонед барои мо камтар маълумот диҳед ки худи ҳозир чӣ корро онҳо бояд ба анҷом расонанд ва чӣ мешавад худи ҳозир? маромад. ҳозир пешаки куртаи тоҷикӣ пешниҳод мекунем шумо ба пешаки куртаи тоҷикӣ. ин дар ки бошад муваффақият хоҳон ҳастем барои иштирокчиёни мо. вақти мо аллакай омода аст. рафтем. ташаккури зиёд мегӯям барои иштирокчиён. ман назаре ки шумо хоҳиш мекунам ки қайчи лавозимотҳое ки ҳаст онро ба ҷойҳои худ гузоред. ташаккур мегӯям барои Наргиз Мухаммедҷонова барои кӯмак. сипоси бепоён. вақти он омадааст ки мо бешубҳа сараввал нафароне ки аз ҳама беҳтар омода кардан онҳоро муайян кунем ва баъдан нафароне ки ту як андоза сусттар кор кардан. марҳамат. бале, ман хоҳиш мекунам аз саре ки шумо хоҳиш мекунам. Наргиз, вақти он омадааст ки мо богузорӣ кунем ва фикр мекунам аллакай шумо бо кори ҳамаи онҳо ошно ҳастед. ба фикри шумо ки аз мобайни онҳо сазовори 5 тангаи тилло аст. Сайёҳат Абдуллоева соҳиби 4 тангаи тиллоӣ гаштанд ва чӣ ки Наргиз мегӯянд, ин нафар воқеан ҳам ҳунари дузандагӣ доранд. як қарсаки баланд, тамошобинони азиз. ки соҳиби 3 тангаи тиллоӣ мегардад?
سه مرمت یک بار دیگر میتوانید که ببینید من خواهش میکنم راستی که وقتی که من این پارچه ماتور رو میبینم مثلا من نمیدونم این چی است خوش نرگس شاهزاده نظریزاده بهترین من یک چیز رو باید قید کنم که شاهزاده واقعا هم نفر فعال هستند من خواهش میکنم با 7 تنگه طلایی نفر 3 تنگه طلایی دیگر رو جمع کنید این نفر صاحب 10 تنگه طلایی میگردند این کس 2 تنگه طلایی با زلیخا برادزاده داده میشود بهترین 1 تنگه طلایی رو با کی میدیم نرگس 1 تنگه طلایی با ماهینبانو سعیدова میدیم خوشما تشکر میگیم برای نرگس محمدی جان و قرصکای شما تشکر نرگس خودی حاضر خیلی که معلوم شد در این بخش از همه اشتراکچی فعال چون بخش سیومی ما از شهر پنجکند شاهزاده نظریزاده می باشند قرصکای شما ادامه دارد برنامه زیبا санам قید کردم با مورد است که الان 4 آزمون پیش سر کردند اشتراکچی ما و آزمون پنجم است این آزمون نام دارد از یکمان جسارت و ناترسی ما خود حاضر میفهمیم که تا کدام اندازه اشتراکچی ما ناترس هستند واقعا هم این شرط ما دشوار است برای نفرانی که ترس دارند و مخصوصا از کلاس میترسند یا اینکه از دیگر نمودی حیوان ها و حشرات ها اما نفری که خودی حاضر واقعا مثبت میکند که ناترس است و مثل من میخواهد که وایستا که دستش رو برد و باز با اینجا ماند وای صاحب یگان تنگه نمیشود نفری که واقعا هم میخواهد که صاحبی 5 تنگه طلا گردد دستش رو با داخل همین قوطی که شما دیده هستید قوطی شیشگی وارد میکند از گرمان کلاسک تنگه ها رو میکشد و میگیرد و این 5 تنگه 5 خال جمع میشود با حساب هایی که در اینجا هست خودی حاضر اشتراکچیان عزیزی ما شما با نوبت آماده هستم ما چگونه است همگان راضی هستند کسی که اگر نخواهد بالا هم سری وقت میتوند گفت که من اشتراک نمیکنم تمام یگان هیچ باقی نیست یگان نفری هست که اشتراک کردن نمیخواهد دست بالا کنه همه اشتراک میکنن بینید آغاز میکنیم از مولوده ایدارова مولوده این امکانیت بهترین است برای شما که برای اینکه تنگه های طلایی پیدا شوند برای این قرصکای شما مولوده ایدارова یکمین شده خودی حاضر نشان میدن که در حقیقت همین نفر ناترس و جسور هستند برای همین موفقیت خواه هستیم برای شما دیگر یکم کمک کردن نمیتونیم این کلاس است کلاس که خانگی است برای شما میگم برای همین ترسیدن لازم نیست عموما از این چیز یکم ضرر دیدن ممکن نیست فقط میگذد و خلاص من شوخی کرده استادم مرحمت نه خودش خوش یک تنگه است کفکو بیای شما 2 تنگه بهترین 3 تنگه بهترین اکنون جمیده ایستاده است میجنبد نگاه کنید یک بار میتونید که دستانتان رو 4 تنگه و 5 تنگه بهترین مولوده ایدارова بالاخیر بعد از 4 بخش ما در بخش 5 صاحب 5 تنگه طلایی شدند ما تبریک میکنیم بهترین ما الان استعداد و لیاقت هنر شما رو گفتیم شما ناترس اگر شما رو میباید در یگان آزمون اشتراک کنید حتما در انکیت نویسید هنر و استعداد شما کنید شما نویسید من ناترس جسور اکنون ماهینبانو سعیدова اشتراکچی ما که الکی 8 تنگه طلایی دارند اگر حاضر 5 تنگه طلایی دیگر گیرند میشود 13 تنگه طلایی رفتیم بهترین نگاه کرده ایستاده است و با دستایش میتواند که بهترین 5 تنگه طلایی هست ماهینبانو سعیدова ما شما را صدقاً تبریک میکنیم بسیار خوب از همه دختره که پیش صف آزمون ما شاهزاده نظیرزاده کفکو بیای شما هست 1 2 3 4 5 رنگی پخته چینی شد کو چون آسان
беҳтарин 15 тангаи тиллои шаҳзода назирзода. қарсакҳои шумо дӯстони азиз, рафтем иштирокчии навбати мо тамошобинони азиз Зулайхо Бародзода, ин нафар аз шаҳри Кӯлоб мебошанд. Хуш, офарин, офарин, беҳтарин, беҳтарин. О, кафкобиҳои шумо бисёр духтари нотарс метавонед ки монет ба ман надиҳед, ман қатъи не. Салима Сургайкова, қарсакҳои шумо рафтем 1, 2, 3. О, бисёр лаҳзаи як тангаи дигар аст. О, беҳтарин, беҳтарин, беҳтарин. инҷо ҳама ҷасуру ҳама далер буданд, ман намедонистам. акнун иштирокчии навбатии мо аз шаҳри Душанбе Саёҳат Абдуллоева, рафтем 1, 2, 3. Саёҳат, ман дида истодам ки шумо тарсида истодаед. О, 3 то. Ваҳ, бисёр лаҳзаи асос. Ваҳ. О! беҳтарин! Кафкобиҳои шумо 5 тангаи тиллоӣ аҳсан мегӯям барои шумо. Рафтем иштирокчии навбатии мо Дилфуза Худоёроваи чувству чолок. Хуш, биёед тамошо мекунем чӣ гуна шумо далер ҳастед. Далер ҳастед. аҳсан, аҳсан, аҳсан. беҳтарин. 5 тангаи тиллоиро низ соҳиб мегарданд Дилфуза Худоёрова. аъзои акамон, ман ягон чиз илова намекунам. Танҳо шумо бояд ҳарф занед азизамон. ман бисёр хурсандам аз гулдухтарон, зебосанамон, аз ин ҷуръату ҷасорате ки воқеан ҳам баъд аз 2-3 нафар аллакай бо озодӣ мисли чуноне ки шумо баён кардед пахта чидан, на танга. бисёр олӣ, аҳсан. ана ҳамин хел барор барои шумо лозим буд. ташкилоту тадорук солиман ин бахшро гузоштанд ки барои нерӯи изофӣ барои шумо тақдим кардан як заминаи мусоид таъин мешавад. бисёр олӣ. воқеан ҳам дар ин бахш дилхош шумо иштирок мекардед агар чӯ ин бахш мебуд? на, ман медонам. манам на. воқеан ҳам дар ин бахш мо дидем ки гулдухтарон ниҳоят ҷасур буданд. бале, яъне ки ин фикр мекунам ки дар ин бахш аллакай эҳсос кардан, масъулияти бештар эҳсос кардан ва бори дигар исбот карданд ки духтарони тоҷик, бонувони тоҷик ба тамкин ҳастанд, вале таърих исбот кардааст ки нотарсу ҷасур ҳастанд. ба шумо ҷасорати бештар мехоҳам. аҳсан ба ҳамаи шумо. марҳамат Сора Музофиршоева. шумо иштирок мекардед ки не? خیلی میترسم. метарсед? به درجهش میترسم. لیکن آفرین به دخترگویی که این دخترگوی نازنین نازک ببینید که از اون جانور نترسیده بود دست زده و یا بالو کده. آفرین شما. آفرین. آخر اینا کیاین گرد آفریدها و دخترای چل دخترانی که وطنشان را محافظت کرده بودند. این نسل همونا. آفرین شما. зафар, марҳамат. лекин фикри ман дигар аст. фикр дорам ки ин бахш каме осонтар буд. барои оне ки агар ки дар даруни он қутӣ мор мешуд, ягон чизе ки дар ҳақиқат ба тарси калон меоварда бошад, онда мегуфтам ки беҳтарини беҳтарино. ташаккур зиёд мегӯям барои Зафар Абдуалиёв барои ҷавоби шаффоф. бисёр хуб. мо бахш дорем, аъзои акамон ном дорад бахши озод. ҳар як нафаре ки масалан ягон туфа оварданд ё ягон хӯриш оварданд ё ягон хӯрок оварданд ё мехоҳанд ки ягон сурудро хонанд масалан ба пуррагӣ, он чизҳое ки доранд худи ҳозир дар ин бахши озоди мо ҳунару истеъдодҳои худро нишон медиҳанд барои шумо. қарсакҳои шумо бахши озод оғоз мекунем. маҳинбону Саидова мехоҳанд ки барои шумо
маҳорати таблакнавозии худро нишон диҳанд. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. Маинбону Саидова. Браво! Аҳсан, Маинбону Саидова. Бисёр хуб, бисёр навозиши олӣ буд. Ташаккури зиёд мегӯем. Мавлуда Ҳайдарова мехоҳанд ки шеър қироат кунад. ман мехоҳам шеър дар бораи модарам хонам. аввалину охирин мушкилкушоям модарам, раҳбару раҳинтизору раҳнамоям модарам, хилвати шабҳо сари гаҳвора бо парвардигор, роз гуфте гавҳари қиматбаҳоям модарам. Ташаккури зиёд. Хавкубе шумо сипасибе поён мегӯям. Марҳамат, иштирокчии навбатии мо Шаҳзода Назризода. Марҳамат. ин мӯҳра, ин бо ҳалқааш, ҳамааш кори дасти худам. ин долдӯзӣ, инаш ва эскизи худам, ҳамина худам придумут кардагию ва иша попурша задагӣ. Бисёр хуб. Ин яъне ба пуррагӣ маҳсули кори шумо аст. Аҳсан, аҳсан. Ташаккур мекунам барои шумо. Марҳамат, Зулайхо Баротзода. Ин акс аст ё ин ки чӣ аст барои мо фаҳмонед? ин шумо гулдӯзӣ карdeду акс? ин гулдӯзӣ аст ки дар Зебосана ман дидам ин нақшро ва ҳанам ин нақше ки ҳаст дар инҷо, бале? бале, бале. Дар экранҳои мо, бале. ва хостам ки инро рӯи балки рӯи мато оварда ҳунари дастии худро ба шумо нишон диҳам. Инро худатон духтед, дуруст? бале. Бисёр хуб. Қарсакҳои шумо. Шумо медонед ки ин чизро гирифта ба клуб намебаред? бале, инро ман ба шумо тӯҳфа мемонам. Раҳмат. Ташаккури зиёд. ин ҳатман дар фикр мекунам маркази ҷоҳири Тоҷикристалл меистад. ин ҳамчун хотира. Бисёр хуб. Нафари навбатӣ ки бо бисёр чизи болаззат омаданд. ман ин як хӯриши тирамоҳиро омода кардам. чуноне ки мебинед ин як лона аст ва дар даруни лола яъне парранда ва ҷуҷаҳошон ҳастанд. як хӯриши тирамоҳӣ мебошад. ин аз чӣ иборат аст? мо тухмро дидем, дигараш чӣ ҳаст дар он? аз тухм, картошка ва гӯшти қутоз. гӯшти қутоз? бале. беҳтарин. Фахриддини Малик, мутахассис оид ба хӯришхӯрӣ. Марҳамат, беҳтарин. Аъзои ҳакамони ин нафар мегӯянд ки ман ягон нафар духтарро яъне ки рангубор мекунам. Аъзои ҳакамон як бор бинед, зеро ки мо вақт дорем то давраи либосҳои намоиши либосҳои аврупоӣ, то он дам ин духтарро ин нафар мехоҳанд ки рангубор кунанд, ороиштиянд. Бисёр хуб, ташаккур мегӯям. Шумо метавонед равед, омодагӣ дидан гиред. нафари навбатӣ ки дар либоси бисёр зебои тоҷикона истодааст, маълум аст ки рақс мекунанд. ман хоҳиш мекунам аз коргардони овоз ки мусиқиро омода кунанд. рақс дар иҷрои иштирокчии мо Дилфуза Худоёрова. қарсакҳои шумо. раҳмат барои 4 нафар.
ташаккури зиёд дилфуза худоёрова сивоси бепоён барои чунин рақси зебо. идома дорад шоу озмуни телевизионии зебосанам 2019. 5 бахши мо ба итмом расид. Акнун бахши ниҳоӣ аст. ин ҳам бошад бахши шашуми мо, намоиши либосҳои аврупоӣ. мо иштирокчиёни имрӯзаро бо навбат ба саҳна мехонем. иштирокчии мо Мавлуда Ҳайдарова. қарсакҳои шумо истиқбол мегирем. намоиши либосҳои аврупоӣ. аҳсан, бисёр хуб. худи озир аъзои ҳакамот дар ёд дошта бошед, дар бахши озод Саёҳат Абдуллоева иштирокчии мо аз шаҳри Душанбе хостанд ки нишон диҳанд ки ин нафар визажист ҳастанд, яъне ки рангубор мейкапро хуб мекунанд ва он духтаре ки шумо дида бидед омода аст. марҳамат, ман хоҳиш мекунам ба ин саҳна бароед.
ташаккури зиёд. Ташаккур. иштирокчиёни мо акнун фурсати деринтизор наздик шуд. пеш аз он ки ба як нуқтаи муҳими дигарро бояд барои шумо қайд кунам. ҳар як аъзои ҳакамон имконият доранд ки 5 тангаи тилло диҳанд. ин шояд барои нафаре кӯмак мешавад. барои нафаре бошад масалан холҳои бисёр доранд, лозим намешавад ин чиз. аммо нигоҳ кунед, барои чӣ мо аз аввал бо тангаи тилло пайваст кардем имрӯза барномаро. дурӯғ намегӯям барои чӣ? Барои он ки сарпарасти ин барнома ширкати ватании Тоҷик Кристалл, маркази ҷавоҳирот Тоҷик Кристалл мебошад ки ин ширкати ватанӣ аст, бренди ватанӣ аст. ва боз барои чӣ? шумо худи ҳозир пеш аз оне ки аъзои ҳакамон 5 тангаи тиллое ки доранд барои ин ё он иштирокчӣ додан имконият доред ки худи ҳозир гӯед ки ман дар ин озмун иштирок намекунам ва он тангаҳои тиллое ки дар қафои ҳар яки шумо ҳаст, онро ҳар як тангаи тилло 50 сомон арзиш дорад. мувофиқи оне ки бонки миллии Тоҷикистон барои муқаррар карданд, метавонед ки ба пул иваз намоед. бинед, агар ба худатон бовар дошта бошед, метавонем ҷавоби акамонро интизор шавем. агар не, нафаре ки намехоҳад иштирок кардан, метавонед ки тангаҳои тиллои худро ба пул иваз намоед. бисёр фикри хуб, ҳамитар не? нафароне ки худи ҳозир тангаҳои тиллои худро ба пул иваз мекунанд, аз озмун бояд ки даст кашанд. яъне ки дигар дар ин озмун иштирок намекунанд. ки иштирок мекунад, ки иштирок намекунад? иштирок мекунед? ҳама иштирок мекунанд. яъне ки як чиз дигарро аҳамият диҳед. худи ҳозир аллакай ҳама шумо розигӣ додед, имконияти дигар ба қафо баргаштан нест. ҳозир гуфта наметавонед ки ман иштирок, ман пул бояд мегирифтам, дигар шуд, ин хел шуд. ин суханҳо лозим нест. барои чӣ? барои он ки имкониятро аллакай аз даст додед. худи ҳозир аз мобайни 7 нафари шумо танҳо 2 нафар мегузарад. як чиз дигар, он тангаҳои тиллое ки шумо иваз накардед вақте ки ман барои шумо имконият додам, онҳо ҳамашон месӯзанд. яъне ки он бекор мешавад. шумо аз озмунам метавонед ки 5 нафари шумо дар ин озмун дигар иштирок накунед. ҳамаш фаҳмо? нигоҳ кунед, иштирокчиёни азиз, масалан мавлуда худи ҳозир метавонад ки соҳиби 250 сомон шавад. метавонед ки ба вохтар равед, як 200 сомон ҳаст дар киса. бисёр ман. масалан нигоҳ кунед, як чиз дигар аматед, Зулайхо аз шаҳри Кулоб худи ҳозир 500 сомонро мегиред, меравед. лозим нест кам 500 сомон. нигоҳ кунед, саёҳат чун дар Душанбе ҳастед, умуман ягон хароҷот нест. нигоҳ кунед, ин хато накунам, агар 700 сомон мешавад харид. не? шумо чӣ? нигоҳ кунед, 13 маимбоно як таблаки нав мехариданик. мо худмон таблак месозем. фаҳмо. шаҳзода панҷакин хай дур, вале ба ҳар ҳол нигоҳ кунед, тангаҳои тиллои шумо бисёр аст. ман фикр мекунам чанд сом мешавад? 750 сомон. барои чӣ намехоҳед ки иваз кунед? боварӣ дорам. боварӣ доред ки мегузаред? беҳтарин. бисёр нафар медонед мавлуда ҳам сахт боварӣ дорад ки мегузарад. аъзои ҳакамон, акнун ҷавоби охирон дар дасти шумо аст ва барои баъзе аз иштирокчиёни мо имконият додан надодани шумо дар дасти шумо аст. нигоҳ кунед чӣ гуна мо муайян мекунем ки кӣ мегузарад. 2 нафаре ки аз ҳама зиёд баъд аз баҳодиҳии шумо тангаи тиллояш зиёд аст, онҳо рохат мегиранд ба давраи финалии озмуни имрӯзаи мо. дигар нафарон хайрхуш. ҳамин тавр. марҳамат аъзои ҳакамон. оғоз мекунем аз Дилфуза Худоёрова. фикратонро гап занед, чанд тангаи тилло доданед, ҳамонро гӯед. шумо 5 тангаи тилло дар ихтиёр доред. хоб, Дилфуза ҷон, шумо дар ҳақиқат як самимияте доред. дар чанд озмуне ки ман дидам, гарчанде ки дар дилатон ҳаяҷон буд, лек шумо аз ҳамун кӯшиш мекардед ки аз ҳамин гӯем ки шартҳои озмун хуб бароед ва ҳамун чеҳраи зебои шумо, хандаи шумо, дар ҳақиқат ин чизи як тоҷикӣ аст, ин самимӣ аст. барои ҳамин шуда ман ба шумо 5 тангаи тилло метиҳам.
بهترین از صمیم سبب 5 تنگه طلا الکی دیدن ممکن است در آنجا هست 5 تنگه طلا برای دلفوزه شما خودی حاضر الکی 14 تا شد تبریک قرصک شما مرحبت استاد عزیز ظفر درست گفتن من که خودم در دانشکده هنرهای زیبا کار میکردم من اگر امکانیت می بود همین خیل دخترک ها رو به فاکولته مهارت اکتوری می گرفتم هم چهرهش زیبا هم صمیمی هم زنده دل هم لباس زیب بچه های جوان نمیشوندیم که اینوی نو باشه با دستم نشون نمیدیم که برای همین من چند تنگه طلا 5 تنگه طلا برای دلفوزه بهترین الکی 19 شد دوام میدیم فخرالدین ملک میدانید من با صمیمیت هایی که دلفوزه بانو دارند منم معتقد به اینم که اعتماد و باور دارم که واقعا هم یک صمیمیتی خاصه دارند چون که در برنامه قبلی در آزمونی که کاستینگ بود من زمزمه میکردم به طور زنده و دلفوزه بانو میرقصیدن و گفتن که نه من راضی نیستم یک موسیقی دیگر پورا گذارید تا من برقصم نگاه کنید که چقدر نیروی به پایان دارند منم روزه یعنی زینه های تای کرده دلفوزه را با یعنی که 5 تنگه میخواهم که بهترین بله دلفوزه 5 تنگه طلا برای دلفوزه سپاس بپایان دلخواه ناظر شاه واقعا هم شما در همه بخشو نهایت فعال بودید و به من بیشتر پسند اومد وقتی که با لباسی چکن پدید اومدن روی صحنه و یک رقص رو خیلی پروفسیونالی کسبی اجرا کردید مثلا یک آدم اگر اطراف می نگریست فکر میکرد که کدام یک مثلا رقصای کسبی همین رقص رو انجام میدهد و با اینوبتی اون که در همه بخشا نهایت فعال بودید ما از اینجا نظاره میکردیم من نیز میخواهم بهایش رو 5 بگذارم احسن تشکر 20 تنگه طلا ما شما رو تبریک میکنیم دلفوزه بسیار خوب قرصک 29 تنگه طلا مرحمت سیاحت عبداللهیوا اعضای کمان ظفر عبدالعلیموف فکر شما رو میفهمیم میتونید که فکرتون رو بیان کنید میتونید که یک بار واگذاری کنید چگونه برای شما پسند است فکر دارم که همه سخنهای بهترین حاضر در پیش هستند استادان سخن میکنن من برای همین تنها بها را میگذارم خب بهای من 4 تنگه طلا فهمم 18 شد الکی سارا مضافی شایعه مرحمت شاید سختگیرترین انسان در همین آزمون من باشم برای چی؟ از بس که خودم کارگردان هستم و درس مهارت اکتوری درس میدادم به من همین مهارت اکتوریش ارتیستیزم نمیرسید برای همین هم 3 تنگه طلا متاسفانه مرحمت فخرالدین ملک چونین زیبا صنمی به نهایت زیبا به مثل سیاحت تمام ارزش های زیبنده بودن را دارد ولی چی علاج این آزمون است من نیز با سیاحت بانو 3 تنگه تقدیم میکنم تشکر زیاد میگیم برای شما فخرالدین ملک 3 تنگه طلا دلخواه من نیز 3 تنگه تقدیم میکنم و شرح میدیم برای چی برای آنکه سیاحت وقتی که روی صحنه اومدن مثل یک همین خیلی احساس کردم از دور مثل یک بانوی اصل زاده پدید اومدن به صحنه پیش روی ما ولی نهایت در عمق دلشان یک غمگینی احساس می شود اگر شما احساس کرده باشید چرا غمگین هستن نمیدونم انا همین جهت ها شما رو کمی به قفا کشیدند برای همین این من فکر میکنم که این آخری کار نیست و آینده ها باید انا همین چیز رو به این نوبت بگیرید یعنی کمی شما مثل که به زور اومده باشید همینجا انا همین چیز من احساس کردم
نباشد مثلا صورتی خیلی زیبایی تاجیکونا دارند، قد و قامتی زیبا و افسوس میخورم، افسوس مشکل است ولی افسوس. تشکر زیاد میگیم برای دلخواه نازیر شاه. تشکر برای سیاحت عبداللهیوا. حالا غمگین شدن لازم نیست، زیرا که دیگر اشتراکچی‌ها حالا تا با آخر تنگای طلای خود را نگرفتند و برای همینم شاید که امکانیت دارید. مرحمت اشتراکچی ما سلیما سورگایکова. Зафар Абдуалимов مرحمت. خب در حقیقت مهارت نوترسی دارید، در حقیقت بسیار مهارت زیاد دارید، لیک من باز هم گویم که از حسابی کم دیدنی صمیمیت هر کار میکنید، من در هر کجای نباشم همین سخن گپ میزنم، هر کار میکنید صمیمی کنید، صدقا کنید، نترسید، صحنه شما رو نمیگرزد یا که میکروفون یا که حکمان. برای چی آمدید همینجا؟ برای که خود رو نشان دادن، یعنی همتر نه؟ برای همین چیز کمی به من نرسید، لیکن همتون زیبا هستید، شما هم زیبا هستید و از این سبب من موندم 4 تنگای طلا برای سلیما سورگایکова. سارا مزافیر شویوا مرحمت. صحنه‌زیب هستید، جرأت دارید. وقتی که شما زادگاهتون رو معرفی کردید خیلی پسندم اومد. انا برای صمیمی درباره زادگاهتون نقل کردنتون من برای شما 4 طلا میدم. احسن، تشکر زیاد. 4 تنگای طلا، بسیار خوب. علاقه 17 میشود به فکرم. مرحمت فخرالدین ملیک، فکر شما رو میخوایم که فهمیم. وقتی که سلیما بانو روی صحنه می آمدن آزادیشان بسیار فرق میکرد، چرخ میزدن، بسیار آزاد بودن. بعد در سخنرانی هم کوشش میکردند که در همون منطقه خود هر ارزش هایی داشتن و بسیاری ها بیان کردن که ما لکی میخواهیم که به مرغاب رویم، میخواهیم که در سیاحت مرغاب ما را سلیما همراهی کند و من خودی همین آزادی را بسیار دوست میدارم سلیما بانو و من با خوشنودی و با فرحمندی به شما 5 تنگه تقدیم میکنم. احسن، بهترین. تشکر زیاد میگیم. 5 تنگای طلا. دلخواه نازیر شاه مرحمت. وقتی که شما ناحیه خود رو معرفی کردید، زادگاه خود رو راستی دوست داشتین زادگاهشان رو و ببینید که تمام دستاوردهایی که در ناحیهشان هستن خیلی نازک بینانه به ما پیشنهاد کردن، بیان کردن و در مورد یک حیوانی خیلی نادر و نوتکرار که در تاجیکستان هست قطوس گفتن این خیلی خوب است، یعنی که دوست داشتن وطن از دوست داشتن زادگاه سر می شود و اون نفری که زادگاه خود دوست می دارد وطن خود رو دوست می دارد و به شما موفقیت می خواهم و بهای 4 برای شما. 4 تنگای طلا. تشکر زیاد میگیم برای اعضای کمان. تشکر برای سلیما. 26 بعد نه. زلیخا برادزاده مرحمت. ظفر عبدالعلیمov فکرهای شما رو میخوایم فهمیم و همزمان بهای شما رو. خب چی گفتنی هستم؟ در حقیقت شما هم به نهایت با مهارت هستید، زیبا هستید، با یک سیمای تاجیکی هستید و فکر دارم که در این آزمون، خب این آزمون است، خب یک نفر برد میکند، نفر بای میتید، لیک به فکر من که شما چی کسی برد کند، کسی بای تید، شما همه وقت برد کردگی هستید علاکای. برای همینم با این مهارت های خود من به شما 4 میمونم، 4 تنگه میکنم. تشکر زیاد میگیم برای ظفر عبدالعلیمov. سارا مزافیر شویوا مرحمت. خیلی دخترک زیبا، قد و بستش موافق است به همین آزمون ما. فقط یک چیز مرا ناراحت میکرد، وقتی که شما سوال میدادید به سوالای شما جواب ندادن، خیلی خطا کردن. من میخوام که هم باطنتون خوشروی باشد هم ظاهرتون. برای همین 4. برای 4. تشکر زیاد. تشکر زیاد. فخرالدین ملیک مرحمت. من تمامی انامین گل دخترانی که در این بخش ها
و انا همین زینه رسیدن مبارکباد میگویم. شما الکی پیروز هستید، نوبسته از این خال و بل و دیگر روزه هایی که در حاشیه دایره همین برنامه تطبیق می شود. من 4 تنگه برای زلیخا بانو تقدیم میکنم و برای شما بردباری و موفقیت و پیروزی میخواهم. تشکر زیاد برای شما. این بهایی که ما برای اشتراکچیان میگذاریم، این بهایی مثلا یک بخش نیست. ما به این نوبت گرفتیم که در بخش های قبلی چگونه بود، حاضر چگونه است. شما در بخش سوال و جواب سستر بودید و سوال ها خیلی سوست جواب میدادید و یک سببی سوست سوال ها رو جواب دادن یا در پاسخ نگفتن به سوال ها این کم کتاب خوندن است. این احساس می شود که کم کتاب می خونید و در زندگی این شما رو به سوی قفا می کشد کم کتاب خوندن و در بخشی آماده کردن خورش نیست کمی پیشرفت نبودید. برای همین من بهای 3 می گذارم، یعنی 3 تنگه تقدیم می کنم. تشکر زیاد میگم برای دلخواه ناظر شاه. سپاسی بپایان. در عموم خول زلیخا برادزاده 25 خول را تشکیل میکند، 25 تنگه طلا. مرحمت شاهزاده نظریزاده یکی از اشتراکچیان واقعا هم فعال ما که تا اینجا 15 تنگه طلا دارند. این از همه اشتراکچی پیشرفت امروز آزمون. مرحمت. در حقیقت آن 15 خوله که گرفتن حلالش کردن. خب و من باشم 4 خول دیگر میتیم. برای چی؟ برای که جایهایی بود که در حقیقت شما سستر بودید. اگر که من 5 خول مونم این کمی هم نادرست میشد البته. تشکر زیاد میگیم برای ظفر عبدالعلیوف. سورم ظاهر شویوه. دوزنده خوب هستید، کدبانوی خوب هستید، شکی ندارم. لیکن باز همون گپ، همین جرأتتون مثل که ارتیستیزم نمیرسد. دلفوزا نیستید شما گفتنی گپ. نه، زنده دلتر باشید دختر جان. اگر همین چیز در شما باشد حتما موفق میشوید. برای همین 4 تنگه طلا تشکر میگم برای سورم ظاهر شویوه. استاد فخرالدین ملک مرحمت. بسیار درست میگویم شاهنوزه. وقتی ببینید که شما وقتی کمک تبسم کردید مثل گل شکفتید. بسیار زیبنده است برای گل دختر جوان، یعنی که همون چهره شاداب و بانشات رو نگاه داشتن، حفظ کردن. من هم 4 تنگه میدیم به شاهنوزه بانو. تشکر زیاد میگیم. دلخواه ناظر شاه مرحمت. من برآمد شاهزاده رو در پنجکین دیده بودم و از همونجا احساس کردم که دختری خیلی آروم طبیعت هستند و ببینید که با همیگونه آروم طبیعتی الکی به دوری دوم گذاشتن. این خیلی خوب است. باز هم طوری که گفتن یک جرأت نمیرسد برای شما با جرأت تر باشید. من فکر میکنم که اگر کمی با جرأت باشید آینده موفق میشوید. در تمام کارها با جرأتی لازم است، ولی من احترام میکنم هنری شما رو. هنری زردوزی دارید، هنری دوزندگی دارید. احترام میگذارم به این و به شما 3 تنگه تقدیم میکنم. 3 تنگه تقدیم میکنید؟ من فکر کردم 5 تنگه تقدیم. ولی هیچ گپ نیست. قرصک‌های شما تشکر میگیم برای اشتراک. ولی به هر حال هم حاضر نگاه کنیم اگر ما حساب کنیم. بله از همه خیلی بلند نصیبی شاهزاده نظریزاده گشته است. مایمبانو سعیدова دختره که واقعا هم موسیقیچی هستن، هم کدبانو، همه طرفه. هم تبلکچی ها؟ بله. در حقیقت مهارت خوب دارید در بخش دوم. با فکرم که از همه پیشرفت بودید. در اینجا نه تنها زیبایی را نگاه میکردیم بلکه دانشی شما همه رو میدیدیم. برای همینم تشکر میگویم برای شما و 4 تنگه طلا برای شما. تشکر زیاد. سورم ظاهر شویوه. من هم فکر هستم مظفر. من نگاه میکنم وای قد بینید، وای صرف، چهره زیبا او اسباب نواختنتون وای به‌بهاست. لیکن با همون گپ جرأت،
آزاد باید در صحنه باشید. این خیلی خودتون ندارید. من بسیار دخترکی شرمگین هستم. ما میبینیم که شما شرمگین هستید، لیکن این آزمون است برای همین 4 تنگه. برای 4 تنگه تشکر زیاد میگیم برای سارا مظفرشاه و استاد عزیز ما. فخرالدین ملک، جواب شما را انتظار هستیم. وقتی که مهینبانو مطربی میکردن بسیار ممتاز بود. از بس که آزمون بخش های مختلف داشت. آزمون تنها در یک بخش نبود. مدیریت برنامه های خودی بخش های همین زیبا صنم کمی مرکبتر است، برای که شما در آزمون شرکت میکنید که تمام گلدختران منطقه خود و تاجیکستان را هم در زیبایی، هم در توانمندی ذهنی، هم در پخت و پز و کدبانو بودن و دیگر روزه هایی که یک شخصیت زن یا که یک الگو دختر یا که یک زیبا صنم را در مجموع انعکاس میکند. و من یاد دارم که در همان رقابت های ذهنی کم و بیش بعضی از همان چست و چالاکی چنانه که میگویند مثل دلفوزه به شما حتما ضرور است و من برای شما در آینده برار میخواهم 3 تنگه بهر شما من تقدیم میکنم. تشکر زیاد میکنم برای شما. دلخواه نظیر شما. ما مهارتی بلندی مهینبانو رو در نواختن تبلک دیدیم. انا در همین بخش خیلی ماهر بودید. خیلی ماهر ما رو تسخیر کردید و در دیگر بخش ها سوستر بودن. برای همین خصوصا در بخشی که وقتی که شما معرفی میکردید ناحیه خود رو، وقتی که شخصیت ها رو نمبر کردید گفتید که نیگنه رؤوف و بزرگ صبیر از ناحیه وحدت هستند. این غلط است. یعنی که فیض‌آباد گفتن منطقه است در تاجیکستان. این یعنی که وقتی که جهان میشناسد مثلا بزرگ صبیر رو، نیگینه رو، شما غلطی دغل کردید. برای همین باز هم میگویم که بیشتر کتاب خوانند و من 3 تنگه تقدیم میکنم. 3 تنگه. تشکر زیاد میکنم برای از کمان. در عموم خالهای اشتراکچی ما مهینبانو سعید و 27 خال را تشکیل میکنند. بد نیست به هر حال. مراد مولوده حیدر و ظفر عبدالعلیمов شما را سخن با شما داده میشه. مولوده خان، شما زیبا هستید در حقیقت، یک قدی رسا دارید و لیکن من یک چیز رو فهمیدم که شما کمی هم تیاریتون سسترک بود به فکر من. هم خیلی نیست؟ برای همینم در چند بخش شما خب 5 خال گرفتید. 3 تنگتی هم به شما. راضی هستید؟ سلامت باشید. رحمت برای شما. مولوده جان، از بس که شما در آزمون خیلی بی‌طرف بودید، خیلی افسوس میخورم. چرا خیلی زنده دل نبودید؟ چرا خیلی نکوشیدید که شما هم در قطار دیگر دخترها فعال باشید؟ خودداری کردید؟ نمیدونم، یا که آماده نبودید؟ برای من بخشش 2 تنگه. رحمت. تشکر زیاد. فخرالدین ملک. من هم به گفته های استاد با تاکیدم، چون که بسیاری از دخترها شاید در داخل گمان میکنند بعد از آزمون، بعد از برنامه توانمندی های خود را در بسیار جایها میبینند. وقتی برای نشان دادن بعد میبینیم که آنها خیلی خودداری میکنند. به همین خاطر خوب میشود مولوده بانو اگر که با همین قدی رسا، با همین جوانی ارزنده، با همین زیبایی که شما دارید، هم در لطف بیان، هم در ببینید شما شعر میخونید، همون شعر خوب از یاد کردن در کار. وقتی که حکمان میگویند ما در اینجا نشسته مسئول میشویم، برای ما یعنی که مسئولیت است که ما با کدام اندازه، چون این برنامه تلویزیونی است، همگان تماشا میکنند. به همین خاطر ما نمیخواهیم که درشت و دغل باشیم. به همین خاطر من بسیار میخواستم که همون خودداری هایی که شما میکنید در آزمون ضرور نیستن. همه توانمندی هایی که دارید باز کنید، بگذار مردم ببینن. من با شما 3 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد. دلخواه نظیر شاه، جواب شما را انتظار هستیم. وقتی که مولوده معرفی میکردند زادگاه خود رو،
بختر رو درباره اومد این یک شهر قدیمه است، تاریخ قدیمه دارد، هیچ چیز نگفتید درباره بختر. چیزی نگفتید، یعنی که کم آگاهی دارید درباره موضوعهای تاریخی، درباره تاریخ ناحیه خود کم گفتید و در بخش سوال و جواب قریب گویا که شما وجود نداشتید، شرکت نکردید. قریب کی شما ندیدید، این کس بودند شما ندیدید. برای همین من به شما 3 تنگه تقدیم میکنم. تشکر زیاد برای تنگه هایتان. تماشاچیان عزیز، خیلی که امروز هر یک شما شاهد بودید. اعضای اکمان تشکر میگویم برای بگذاری عادلانه، تشکر میگویم برای شراکت‌هایی که امروز اشتراک کردند و در حقیقت هم نفری که استعداد دارد، هنر دارد، مهارت دارد، توانست که با مرحله‌های دیگر گذرد. امروز 2 نفر اشتراکچی از مابین 7 نفر با دوری فینالی، دوری اساسی روخت می‌بند و اینها دلفوزه خدایار و میباشند با 29 تنگه طلا. قرصک‌های شما و در امروزه دور در گروه یکم از همه نفر بهترین شاهزاده نظریزاده. قرصک‌های شما دلفوزه خدایار و این نفر معرفی میکنند از نوع توبه مرکز میباشند، از شهر نو و همزمان از پنجکنتی بوستونی ولایت سوخت. شاهزاده نظریزاده. قرصک‌های شما اینا غالبان ما میباشند و 5 نفر دیگری که به دور دوم نگذاشتند میگم که غمگین نشوید، حتما توفیق میشود از جانب سرپرست این چهاربینی شرکت وطنی تاجیک کریستال. مولوده امروز شما تا یکان خیلی که اعضای اکمان هم گفتند کمتر سست‌تر بودید، چی سبب شد که شما مثلا نه اونقدر هم چست و چالاک بودید امروز در امروزه؟ برای که من با دیر گفته بودن برای همین کمتر تیاری ندیدیم. بعد اولو رحمت میگویم به همه، به شرکت تاجیک کریستال رحمت که این خیلی شرایط ها رو با ما دختران جوان میدهند. خیلی که میگه главное победа участие. از بین او قدر دختر در شهر بختر گذاشتیم، با ما این خودش یک فخر است. رحمت به همه، به شما هم رحمتی کلان. تشکر زیاد کپکویاشا برای اشتراکچی ما. این بانو وقتی که شما همین دوره دوم با همه اشتراکچی‌ها شما آشنا شدید، زیرا که علاقه فکر میکنم دوگانه هم هستید، دوست شدید، با فکر شما کی غالب میبرامد؟ در دلتون بود که چنین حسیات که میگفتید یا این یا من یا اون کس دیگه؟ نه من نمیدونم، همه شون زیبا بودن. من مجبور نیستم که مثال بهاتیم، لیکن همون زیبا بودیم. کدام سزاوار بود گذشت نگذشتگی هیچ گپ نه، باز دورهای دیگر، باز آزمونهای دیگر. موفقیت خواهم هستم برای شما. تشکر. زلیخا نگاه کنید، با فکر شما امروزه بخش، امروزه دوری ما دوری دوم عادلانه بود یا اینکه نه؟ عادلانه بود حتما. بعضی وقت آدم میشود که به حسیات دچار میشود، هیجان زده میشود. از این سبب من نتوانستم که مقصد تیز دست خود را بالا کنم در دیگر بخش سوال جواب، لیکن هر کدامی که حق بود گذشت. بسیار خوب. قرصک‌های شما برای زلیخا از شهر کلاب از ولایت مختار کوهستانی بدخشان. سلیمه هستند. سلیمه با فکر شما در کدام بخش واقعا همین سستی شما حس کرده میشد؟ در دوزندگی البته. شما دوزندگی رو نمیتوانید؟ مهارت اساسی شما چی است؟ سرودخوانی و رقص. سرودخوانی رقص. با سرودخوانی و رقص کردن حتما دعوت کنید این نفر رو و دختر شاهزاده رو دعوت کردن لازم است. در کجا شاهزاده؟ بسیار خوب. سیاحت بسیار دخترکی زیبا اشتراکچی ما از پایتخت عزیز ما شهر دوشنبه. امروز من فکر میکنم که در بسیار بخشا فعال بودن، اما متاسفانه یک دو سه نفرای خوب هستند در درون ناخونه که نام دارن اعضای اکمان. اونها سبب شدن که شما به دور دوم نگذارید، این به دور سوم نگذارید. این عیبی من نه، عیبی آنها. یکان گفتنی دارید یا اینکه نه؟ از چی راضی هستید، از چی راضی نیستید؟ همه چی راضی هستم. رحمتی کلام به شرکت تاجیک کریستال که برای ما دختران چنین آزمون ها رو تشکیل میکنند. رحمت به داوران، من راضی هستم از همه. رحمت تشکر زیاد میگیم. اکنون غالبان ما بیاید شما با همینجا بیاید با میکروفون. دلفوزه رحمت اون چیزی که گفتم میخواید بگوید. راستی گپ اول با پیش بودم و بعد یک چند
دورها که در این جوی بود من نتوانستم که مهارت خودم را نشان دهم و در آخر من رو 70 نبودم که در این آزمون میگذارم همه وقت به پیش. باوری نداشتید که میگذارید به دوره فینالی اساسی؟ نه باوری نداشتم. نداشتی؟ از اول باوری داشتم و بعد یک چند آزمون بلی دیگر دختران را دیدم باز همه خیلی هم کوشش کردم. وقتی اینو از کجا پیدا شد؟ دلفوزا خدایار و کفکویای شما اشتراکچی ما از شهر نو. من غالب ما شهزاده نجزاده بسیار دخترک خاکسار صمیمی مرحمت. رحمت به همه شما که من دستگیری کرده. بسیار نه صمیمیان من شما رو تبریک میکنم بار دیگر. مهم نیست یگان چیز گفتن آن چیزی که لازم بود شما امروز گفتید در بخش‌ها اشتراک کردید. تشکر برای مثلا 7 گل دختر زیبای تاجیک یک قرصک نوبسته از آنی که کی به دوره دویم گذشت یا نگذشت هر یک شما زیباسنمی حقیقی زیباسنمی همه طرف هستید. یک قرصکی بلند دوستان عزیز تشکر میگم برای اشتراکشان. تشکر میگم برای اعضای کمان. این بود دوره دویم گروه یکم اشتراکچیان ما و قید کردن به مورد است که سرپرست و تشکیل کننده اساسی شو آزمون تلویزیونی زیباسنم 2019 مرکز جواهراتی تاجیک کریستال می باشد. و میخوریم هفته آینده گروه دویم ما رو انتظار است. رقابت تا رفت شدید شده ایستاده است. زیباسنم 2019 نامان صاحب من بوریس عثمانов خیر تا هفته آینده.